ডেকা গাভৰু সকলো ওলাই আহি নাঙল নাঙল বুলি কৈ সকলোৱে চিঞৰিলে হাতত নাঙলৰ পতাকা সকলোৱে উৰুৱালে যিমানেই বাধা নিদিয়ক কিয় চৰকাৰ কৰিমে আমি হ'ব হ'ব আকৌ হ'ব DPFৰ চৰকাৰ হ'ব কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আমাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আমাক হাগ্ৰামাচাৰৰ মনোনীত BPFৰ প্ৰাৰ্থী জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে জিকাৱা কি সমস্যাৰ জন্যহে বদলি হল আগতে কোনটো দলত আছিলে ওই যে ট্রেক্টরত তো ননি ট্রেক্টর নিয়ে তো কোনো সুবিধা অসুবিধা কোনো না পানি এলা তো আমার গরিব মানুষ একটা যদি এলা তোমার দলত যদি আসিয়া যদি আমরা অল্প কোনো উপকার হয় আমার যেটা ভালো উঠে যাবো আমার বগলত যদি ইয়া থাকে ছাদ থাকে তাও আমার বগল না যাবো আমার যাই যেটা সুবিধা পামু ওঠে হে যাবো যেটা আমাক ভাল করবে গরিব হলেও আমাক ভাল লাগে একটা ভাল করে পরিশ্রম দিলে ভাল লাগে তে জয়ন্ত নগর নয়া কি আদুরি নিগেছি কত বলে গরিব মানুষের গল্প সহায় করবে তো সহায় তো না করি তে আরো হে গেলে হে কুকুর দাবাড়ি দেয় দিয়া হে তেলা তো মুয়ে আমরা নানুমু আমরা বেলেগ দলত যামু বেলেগত ঢুকুমু যেটা আমার সুবিধা মনে দিলে খাই উঠি আমরা নমু এলা উয়া আমরা উয়া নগদার আমার কন্ট্রোল নাই আমার গাঁৱৰ মানুহ মেলা মানুহ কছে বলে আমরা আর ওটে ভোট না দেবো ওই জন্য হে এটে আছি নাতে আরো ওটে ভাল পালে আর ওটে আমরা আরো মেলা মানুষ ঘুরি আছে আতি আতি বলে আর আমরা সাপোর্ট না করবো যেনবা এতে মনে দিছি যদি নামতে আমরা এটাই সাপোর্ট করবো যদি আমার কি হয় হোক ভবিষ্যৎটা আমার চিন্তা না করি ভবিষ্যৎ যদি তোমরা ভোট পানি পায় তাহলে অবশ্যই একদিন আমার ঘরত যাবেন যায়া অল্প দেখিবেন বলে এটা কি মানুষ কি হইছে কি অবস্থাত আছে অল্প সহায় করি এটাই আর ধন্যবাদ गिबियावनो आं चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं होग्रोनाय थाबाय दिनै नंगौ नैबे उजानि गामियाव खोदोमथला उजानि गामियाव दिनै आङो नैथि खेब दिनै आङो जयनिं खालामनो मोनदों रायजो राजाजों मानो होननानै बुङोब्ला रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजां मोनो हिसाबै दिनै आं रायजो राजाफ्रा दिनै खावलायनाय हिसाबै दिनै आंबो नुजाफैनो मोनना गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा जोंहा दा बावैनो नै बारा गोबाव गैला MP इलेक्शना खाथि जाबाय बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो जायगायाव हाबनानै बिदिनो जों रायजो राजाजों सोमोन्दो लागासिनो आरो दिनैल' नङा गोबाव समनिफ्रायनो जों लादों आरो लांलांबाय थागोन आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि जे BPF दोलोआव फैनो नागिरनाय बिसोरखौ जोङो गोदानै जयनिं खालामो जोंनि आलासिफोरखौ दिनै साबेसेसो जयेन जाखो दिनै 30 जननि गोजौआव 32 जन दिनै जयनिं जादों आरो अनेक दंबावो आरो जाबाय थागोन आरो जोंनि मेन उद्देश्यआनो जादों जाहैबाय जोंनि MP बिसायख'थिखौ जोङो माबोरै लांनांगौ बा माबोरै देरहाहोनांगौ बेनि जोंनि मोनसे थांखि दङ बे थांखिखौ लानानै जोङो साफ्रोमबो रायजो राजाजों जोङो जगाजग लानानै जोङो बिदि खामानि मावगासिनो दङ सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम आरो जों मावलांबाय थागोन निश्चय रायजो राजाफ्रा जोंजों अरायसम जोङो सापर्ट होबाय थागोन होनना जों आसा खालामो क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय पुलिस पइन्ट साखाथिनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं 24 घन्टा सार्जन एभेलेबल मोनगोन आरो लोगोसे दंबावो माखासे सिबिथायफोर जेरै मोनफ्रोमबो रबिबार बारायाव इउर'लजिनि सिबिथाय मोनफ्रोमबो रबिबाराव इनफार्टिलिटिनि सिबिथाय मोनफ्रोम दाननि नैथि आरो ब्रैथि सनिबाराव डार्मेटोलजिस्टनि सिबिथाय दानाव खेबनै कार्डिय'लजिस्टनि सिबिथाय बेजों लोगोसे ICU NICU हिस्ट'पेथ'लजिनि सुबिदा दं बे हस्पिटालाव गोबां सावस्रि फाहामनायनि राहा मोननो हागोन बे हस्पिटालाव दं क्रिटिकल केयार मेडिसिन पेडियाट्रिशियन जेनेरेल मेडिसिन OBS एन्ड गाइनी जेनेरेल सार्जन अर्थोपेडिक्स ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट एनेस्थेटिस्ट रेडियोलॉजिस्ट पैथोलॉजिस्ट
cardiologist visiting, emergency medicine, neurosurgeon visiting, residential medical officer, physiotherapy, diabetology, surgical gastroenterologist, urologist visiting, ENT, neuropsychiatry, dermatologist visiting, histopathological department. आरो बे हस्पिटालाव आबुङै अटोमेटिक कम्पिउटाराइज्ड लेबरेटरीनि खाबु दं। बेफोरनि अनगायैबो 24/7 इमारजेन्सि सार्भिस, ICU, NICU, USG, CT स्केन, एक्स-रे, ECG, फार्मासि, केजुवेलिटि, अपारेशन थिएटार सिबिथायनि गोबां खाबु दं। बांसिनै मिथिनो थाखाय कल खालाम 9365502048 9854081 948